सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आमर हिंदू परंपरा अनुसार 12 मासरे 13 व्रत ओषा और पर्वपर्वाणी पालन करा जाए। सेथि मध्यरु आराद्रा अमावास्या बा वज्र महाकाली व्रत बा पोलेरी ओषा अन्यतम। फुलेरी ओषा बा वज्र महाकाली व्रत एक भौतिक शक्ति उपासनार आधार अटे। देवी कृपा परीक्षामूलक हासिल करने को होइथाय बोली ओषा कथार स्पष्ट होइथाय। देवी परीक्षा करी उपासकों को वर देवा उक्त व्रत कथारे प्रमाणित। तेबे देवी उपासनार समर्पण ही वर प्राप्तिर परिणति। समाज रे नारी माने एक दृढ़ समर्पण भावना उद्देश्य रे व्रत कथार चमत्कारिता कहानीटी को खंजा जाइछि। नारी मानक हृदय रे भक्ति उपासना जाग्रत और समर्पण भावर उदाहरण स्वरूप रे फुलेरी ओषा कथा को व्यक्त करा जाइछि। वज्र महाकाली देवी अटंती उक्त ओषार आराध्या। आश्विन मासर अमावास्या बा आरद्रा अमावास्या रे देवी को उपासना करा जाए। देवी को उपासना विषय बा विधि विधान सबु ओषा कथारे उल्लेख अछि। एक राज्य अंतरे साधव घर थिला। ताहार अनेक संपत्ति। साधवाणी 7 पुओ 7 बोह घेनी घर करुथाए। केते दिन उतारू आश्विन मास अमावास्या हेला। साधवाणी बहु मानू कहला आज आराद्रा अमावास्या वज्र महाकाली पूजा। घर द्वार लिपा पोछा करी झोटी दियो। यह शुणी बहु माने लिपा पोछा कले झोटी देले। चाउल बिरी बतुराइले। दुब 7 गोटी कले। हलदी 7 गोटी कले। अरुआ चाउल 7 गोटी कले। सुवर्णर गुस्ता घड़ाई आनिले। सान बहु को सासु कहला चाउल छाणी करी रख चूना कुटा हेब। यह शुणी सान बहु चाउल आनिबाकू गला। छाणु छाणु 2 गोटी चाउल तुंडरे पकाईदेला। काहारी को जना नाही। से समय रे वज्र महाकाली देवी बाहर होई ताहार हाथ धरी पकाइले। किलो चंडालुणी मो अमुणिया अईठा कलु तो सासु को कहबी। साधवगर बहु कहला मागो मु न जानी दोष कली मो अपराध क्षमा कर। मते जहा आज्ञा करिबो ताहा मु आपनकु देबी। मो सासु आगरे कहब नाही। यह शुणी वज्र महाकाली कहले तू सत्य कर। साधव बहु सत्य कला। तोर जेते पुत्र हेबो मते देबु। साधवगर बहु स्वीकार कला। यह शुणी वज्र महाकाली अंतर्ध्यान होइले। तहु साधवगर सान बहु चाउल नहीं कुटाइले। आराद्रा हांडी बसाइले। आराद्रा सिझिला नहीं कंचा रहिला। सान बहु ठाकुराणी को शरण कला। ठाकुराणी कहले किहेतु तू स्मरण कलु। आराद्रा हांडी सिझिला नहीं। ठाकुराणी को दया बसिला। आराद्रा हांडी सिझिला। ठाकुराणी अंतर्ध्यान होई गले। सान बहु देखिला बेलकु आउ केही नाहांती। आराद्रा हांडी जाए देखिला बेलकु आराद्रा सिझी शीतल होईची। यह देखि आनंदित हेला। सासु कहले आलो समस्त हेलानी परा आण पुरोहित आसलेनी पूजा पूजिबा। पुरोहित कथा कही बसिले। साधवाणी ओषा पूजी बसिले। इंद्र गोविंद चांदुआ बांधिले। माणिक्यर दीप जालिले। पाटके पहाड़ा पारिले। हलदी मालपा लगाई शिलिपा को बसाइले। पंचुशील मृतरे स्नान कराइले। हलदिया पाट पिंधाइले। फूल चंदन देले। कला सिंदूर देले। धूप दीप देई पूजा कले। वज्र महाकाली स्थापन कले। धान गछ बेल गछ वज्रमूली गछ आखु गछ अँला डाल और बेल डाल बाढ़िले। कदली नड़िया बाढ़िले। वज्र महाकाली को सुवर्णर पुष्प लगाइले। कखारु पत्र 7 गोटी पकाई आराद्रा बाढ़िले। निशंकुटी शंकुड़ी बाढ़िले। 7 सागर तूण बाढ़िले। ठाकुराणी को नैवेद्य कले। कथा शुणिले। कखारु पत्र 7 गोटी पकाई पानी कखारु 7 गोटी गढ़ाइले। पुओ झियो नाती नातुणी गढ़ाइले। कथा शुणिले। पुरोहित को दक्षिणा दे विदाय कले। सेही प्रसाद को समस्ते बांटी खाइले।
ସାଇ ପଡ଼ିଶାକୁ ଦେଲେ। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ସାନ ବୋହୂ ଗର୍ଭବାସ ହେଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 10 ମାସ ହେଲା। ପେଟ ବଥାଇଲା। ଶାଶୁକୁ କହିଲା ମୋର ପେଟ ବଥାଉଛି। ଶାଶୁ ଧାଇ ପରିବାର ଲଗାଇଲେ। ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ନାଭି କାଟି ଚନ୍ଦନ କାଠିରେ ଏନ୍ତୁଡ଼ି କଲେ। ଧାଇ ଲଗାଇଲେ। 3 ଦିନ ଗଲା 4 ଦିନ ଦୁଧ ତରଣୀ କଲେ। 5 ଦିନ ପଞ୍ଚୁଆତି କଲେ। 6 ଦିନ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା କଲେ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଠାକୁରାଣୀ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ପୁଅଟି ମାଗି କହିଲେ କିଲୋ ତୁ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ କରିଥିଲୁ ପାଶୋରି ଗଲୁ କି? ତାହା ଶୁଣି ସାଧବଘର ବୋହୂ ମନେ କଲା ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିଛି, ନଦେଲେ ସତ୍ୟଭଗ୍ନ ହେବି। ପୁଅଟିକୁ ମହାକାଳୀ ହସ୍ତଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ଠାକୁରାଣୀ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରି ପୁଅକୁ ଘେନିଗଲେ। ଏଣେ ଶାଶୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ପୁଅ ନାହିଁ। ବୋହୂକୁ ପଚାରିଲା ପୁଅ କାହିଁ? ସାଧବ ବୋହୂ କହିଲା ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, କେ ଘେନିଗଲା ଜାଣି ନାହିଁ। ଘର ଗମ୍ଭୀରି ବାରି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଖୋଜିଲେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୁଅ ନାହିଁ। ଶାଶୁ ଠଣାଏ ମାଇଲା। ବୋହୂ କାନ୍ଦି କରି ତୁନି ହୋଇ ରହିଲା। ଏହିପରି ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସାଧବଘର ସାନ ବୋହୂ 6 ପୁଅ ଜନ୍ମ କଲା। ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ତୁନି ହୋଇ ରହୁଥାଏ। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ 7ମ ଗର୍ଭ ହେଲା। 10 ମାସ 10 ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପେଟ ବଥାଇଲା। ସେଦିନ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପୋଲାରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ହୋଇଛି। ସାଧବଘର ସାନ ବୋହୂ ଶାଶୁକୁ କହିଲା ମୋର ପେଟ ବ୍ୟଥା କରୁଛି। ଶାଶୁ କହିଲା ଆଲୋ ପିଲା ଖାଇ ଡାହାଣୀ, ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ମୁଁ ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା କରି ବସିଛି, ମୋ ଅମୁଣିଆ ଅପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଏହା କହି ଶାଶୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ମେଘ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଛି। ପାଣି ବରଷୁଅଛି। କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବୋଲୁଅଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବନସ୍ଥକୁ ଗଲା। ବଜ୍ର ମହାକାଳୀଙ୍କ ଦୟା ବସିଲା। ବୁଢ଼ୀ ରୂପରେ ଠିଆ ହୋଇ ପଚାରିଲେ କିଏ ସେ? ତୁ ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମେଘ ବରଷୁଅଛି। ଏହା ଶୁଣି ସାଧବଘର ବୋହୂ କହିଲା ମୁଁ କହିଲେ କିଏ ସେ ମୋ ଦୁଃଖ ଫେଡ଼ିବ ଯେ କହିବି? ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ବୋଇଲେ ଆଚ୍ଛା ଫେଡ଼ିବି କହ। ସାଧବ ବୋହୂ କହିଲା ମୁଁ ସାଧବଘର ସାନ ବୋହୂ। ମୋ ଶାଶୁ ପୋଲାରୀ ଅମାବାସ୍ୟା କରୁଥାଏ। ଆରାଧ୍ରା କରିବାକୁ ଚାଉଳ ଦେଲେ। ଚାଉଳ ବତୁରାଇଲି। ଛାଣୁ ଛାଣୁ 2 କୋଟି ଚାଉଳ ତୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଲି। ଠାକୁରାଣୀ କୋପ କରି ମୋ ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ। କିଲୋ କେଡ଼େ ଅକର୍ମ କଲୁ, ମୋ ଅମୁଣିଆ ଅଇଁଠା କଲୁ। ତୋର ଶାଶୁକୁ କହିବି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ଦେବି, ମୋ ଶାଶୁକୁ କହନା। ଏହା ଶୁଣି ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ ତୁ ସତ୍ୟ କର। ମୁଁ ସତ୍ୟ କଲି। ସେ କହିଲେ ତୋର ଯେବେ ଗର୍ଭ ହବ ମୋତେ ଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେବି। ଏ ରୂପେ 6 ପୁଅକୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲି। ଏବେ 7 ଗର୍ଭ ବେଳକୁ ଶାଶୁ ଘରୁ ଘଉଡ଼ି ଦେଲେ। କୁଆଡ଼େ ଯିବି ବୋଲି କାନ୍ଦୁଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ ତୁ ମୋତେ ଅଇଁଠା ଦେବାରୁ ମୁଁ ତୋତେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲି। ଆସ ଆମ୍ଭ ଘରକୁ ଯିବା। ଠାକୁରାଣୀ ସାଧବ ବୋହୂକୁ ଘରକୁ ନେଲେ। ଧାଇ ପୋଇଲି ଲଗାଇଲେ। ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ନାଭି କାଟିଲେ। ଅନ୍ତୁଡ଼ି ବିଛାଇ ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ଅନ୍ତୁଡ଼ି କଲେ। ପୁଅକୁ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ। ପାଟରେ ସେଜ କଲେ। 5 ଦିନ ପଞ୍ଚୁଆତି, 6 ଦିନ ଷଷ୍ଠୀ ଘରେ କଲେ। ଆଠୁଆରୀ କଲେ। 12 ଦିନ ବାରପତ୍ର କଲେ। 21 ଦିନ ହାତ ଗୋଡ଼େ ଖଡ଼ୁ ଲଗାଇଲେ। ହରିଡ଼ା ମାଳି ଲଗାଇଲେ। ନାମକରଣ କଲେ। ବାକି 6 ପୁଅକୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ମା ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ ଆଲୋ ସାଧବ ବୋହୂ, ତୋ ପୁଅକୁ ନେଲୁ ଆଉ ଗିରସ୍ତ ଭାରିଜା ଏକଠାବ କରାଇଦେବି। ମା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଟପତନି ଦେଲେ। ପାଲିଙ୍କିରେ ବସାଇଲେ। ସାଧବ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଟହାଟରେ ଲୋକେ ପଚାରିଲେ କିଏ ସେ ଆସୁଛି? ସାଧବ ଘର ସାନ ବୋହୂ ଆସୁଅଛି। ଗ୍ରାମ ଲୋକେ ଧାଇଁ ଯାଇ ସାଧବାଣୀକି କହିଲେ ତୁମ୍ଭର ସାନ ବୋହୂ 7 ପୁଅ ଧରି ଆସୁଅଛି। ଶାଶୁ ଆସି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଦେଖିଲା ନାତିମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ କାଖେ ଧରି ଘେନିଗଲା। ବୋହୂକୁ ଘରକୁ ନେଲା। ସାଧବାଣୀ ବୋହୂକୁ ପଚାରିଲା ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠୁ ପାଇଲ? ତବୁ ସାଧବ ବୋହୂ କହିଲା ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ପୋଲେରୀ ଓଷା କରୁଥିଲି ମୁଁ ନ ଜାଣି ଚାଉଳ 2 ଗୋଟି ତୁଣ୍ଡରେ ପକାଇଦେଲି। ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ମୋ ହାତ ଧରି ପକାଇଲେ। ବୋଇଲେ ତୋର ଶାଶୁକୁ କହିବି ଅମଣିଆ ଅଇଁଠା କଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମ୍ଭେ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ଦେବି, ମୋ ଶାଶୁକୁ କୁହନି। ବଜ୍ର ମହାକାଳୀ ବୋଇଲେ ତୁ ସତ୍ୟ କର। ମୁଁ ସତ୍ୟ କଲି। ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ ତୋର ଯେତେ ଗର୍ଭ ହବ ମୋତେ ଦେବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେବି। ଏଥି ଉତ୍ତାରୁ ଗର୍ଭ ହେଲା। ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ହସ୍ତ ପ୍ରସାରି ଆସି ଘେନିଗଲି। ଏ ରୂପରେ 6 ପୁଅଙ୍କୁ ଘେନିଗଲେ। 7 ଗର୍ଭ ବେଳକୁ ତୁମ୍ଭେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲ। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଉଥିଲି। ବଜ୍ର ମହାକାଳୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଦୟା ବସିଲା। ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲେ। ଦିବ୍ୟପୁରରେ ରଖିଲେ। ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଧାଇ ପରିବାର ଲଗାଇଲେ। 21 ରାତ୍ର ହେଲା ଉତ୍ତାରୁ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ଘରକୁ ତୁମ୍ଭେ ଯାଅ। ଗୃହସ୍ଥ ଭାରିଜା ଏକଠାବେ ରହ। ଏହା କହି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ସୁନା ଅଳଙ୍କାର
पाटपतनी देले। मते कहिले तोर सत्य जानिबा पई एपरि कली। मते कहिले तू पोलेरी अमावास्या वज्र महाकाली ओषा करुथुबो। सेही दिन ठारू साधवंक घर ठारे ओषा विख्यात हैला। साधवगर नाती नातुणी बहुत होइले, इंद्र संपत्ति भोग कले। सेही दिन ठारू वज्र महाकाली पुलेरी ओषा संसार रे विख्यात हैला। एही ओषा कले अपुत्रिक पुत्र प्राप्ति हेब, निर्धनी धन प्राप्त हेब। से जहा मानसिक विधि मते ओषा कले ताहांको वज्र महाकाली दया करी सकल प्राप्त करती। इतिश्री वज्र महाकाली फुलेरी ओषा व्रत कथा सदा जय संपूर्ण।